बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड शीश महल में केरला के मलयाली मुसलमानों का रमज़ान संगमम प्रोग्राम रमज़ान मीट 2026 शोहदा बिलकिस्त यानी इंसाफ के लिए शहादत देने वाले बने, इंसाफ के अलमबरदार बने, इंसाफ के मुहाफिज बने। इस मौजू के तहत मलयाली मुसलमानों का ये इज्तिमा मुनक़द हुआ। 21 फरवरी बरोज़ हफ्ता हुए इस इज्तिमा में मलयाली मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद रही। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी शामिल रहे। इफ्तार का एक वसी दस्तरखान यहाँ बिछाया गया। दीनी किताबों के स्टॉल्स लगे हुए थे। केरला के मुसलमानों की माशी तरक्की की एक अहम वजह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक अहम वजह ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम है। ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम के फ़ायदों से ये लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी यहाँ ज़कात कलेक्शन का स्टॉल भी लगा हुआ था। तो दोस्तों, बड़े खुशगवार माहौल में, रूहानी व नूरानी माहौल में मलयाली मुसलमानों का रमज़ान संगमम यानी रमज़ान मिलन प्रोग्राम मुनक़द हुआ। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी और केरला से आए उलमाए कराम इंटेलेक्चुअल्स ने खिताब किया। स्पीकर्स ने कहा कि आज दुनिया इंसाफ की प्यासी है। जुल्म, ज़ियादती, नाइंसाफियों को रोकना हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए, जिदोजहद होनी चाहिए। कुरान मजीद का पैगाम पूरे इंसानों के लिए है। इस दुनिया को अमन, मोहब्बत, इंसानियत का गहवारा बनाना है तो इंसाफ कायम करना ज़रूरी है। अदलो इंसाफ के बगैर दुनिया में चैन व सुकून बरकरार नहीं रह सकता। इस तरह इस इजलास के ज़रिए पूरे अवाम को, बिलखुसूस मुसलमानों को अहम तरीन पैगाम दिया गया। जमात इस्लामी मलयाली हल्के की जानिब से ये रमज़ान संगमम प्रोग्राम मुनक़द हुआ। यहाँ इत्तेहाद, भाईचारे का मंजर देखने को मिला। जनूबी हिंद की रियासत केरला के लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहें, आपस में मुत्तहिद रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं। लिहाजा हर साल बेंगलुरु में होने वाले रमज़ान संगमम प्रोग्राम में केरला के लोग आपस में इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हैं। इत्तेहाद की ताकत को समझते हुए इस प्रोग्राम में केरला की मुख्तलिफ जमातें, तंजीमें सभी शामिल होती हैं। इफ्तार के मौके पर फ्रूट्स, समोसे, जूस हर रोज़ेदार में तकसीम किए गए। नमाज मगरिब के बाद केरला की तर्ज पर बनाई गई चिकन बिरयानी, चावल की खीर, चाय और केले की मीठी भजियाँ वगैरह तकसीम की गईं। यहाँ बच्चों के लिए भी इस्लामिक क्विज व दीगर प्रोग्राम हुए जो काफ़ी दिलचस्प थे, इंटरेस्टिंग थे और मासूम रोज़ादारों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस तरह एक मीनिंगफुल तरीके से रमज़ान संगमम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। तो दोस्तों, इस तरह की इफ्तार पार्टियां दीगर रियासत के लोगों के लिए मिसाल और नमूना हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह गुज़िश्ता 27 साल से ये प्रोग्राम मलयाली हल्का यहाँ अंजाम देते आ रहा है और शहर के कई एक मुसलमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस मरतबा इस प्रोग्राम के लिए शोहदा बिलकिस्त का थीम दिया गया है और ये असल में मुसलमानों को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाता है कि वो इंसाफ के अलमबरदार बनना चाहिए, अदल और क़िस्त के रखवाले बनना चाहिए, उसकी शहादत और गवाही देना चाहिए। ये कायनात क़ाइमम बिलकिस्त की क़ायम की हुई है। अल्लाह ताला क़ाइमम बिलकिस्त है और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अदल और तवाज़ुन क़ायम किया है। अंबिया भी यहाँ भेजे गए हैं लियक़ूमन नासु बिलकिस्त, यानी क़िस्त को इंसानों के दरमियान इंसाफ को क़ायम करने के लिए, और उम्मत मुस्लिमा की भी यही ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत इस बात की है कि इस मौके पर जहाँ हम रमज़ान से फ़ायदा उठा रहे हैं, कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को भी अदा करना चाहिए, याद करना चाहिए
ہماری زندگیوں میں بھی عدل و قسط قائم ہونا چاہیے. اور آج کے زمانے میں جہاں ظلم اور ناانصافی اور استحصال عام ہے، ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں، انسانی حقوق کا دھڑلے سے جو ہے ان پر دھاندلیاں چل رہے ہیں. ہمارے ملک میں ظلم و ناانصافی ہے، ماب لنچنگ ہے اور ڈس انفرنچائزمنٹ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جہاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور اس اہم ذمہ داری کو ادا کریں، اور یہی ان کی پہچان ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نظام ہے، ہمارے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے جو فی الواقع دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہے. مسلمانوں کو یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اس نظام کے داعی بن کر کھڑے ہوں اور دنیا کو اس کے تفاصیل سے واقف کرائیں، اس کی طرف دعوت دیں تاکہ دنیا میں حقیقی معنوں میں انصاف قائم ہو سکے. آخر دعوانا جی، جیسا آپ کو معلوم ہے، ہر سال گزشتہ 25 سے 26 سال سے یہ اجتماع ہو رہا ہے. ملیالی لوگوں کو جمع کرنے کا ایک موقع ہے اور ان کو دین کے بارے میں سمجھانے کے لیے کہ ایک موقع ہے. کیرلا سے اچھا زبردست مقررین آتے ہیں، انہوں اچھا تقریر کرتے ہیں. اور جیسا بھی امیر القا بھی ہمارے ساتھ، کرناٹکا امیر القا صاحب، بیلگامی صاحب بھی ابھی انٹرویو آپ لیے ہیں. جیسے شہداء بالقسط، یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. قرآن یہی سکھاتا ہے، یعنی انصاف چاہیے لوگوں کے اندر. انصاف کہیں بھی ہو، یہ جو ہندو ہو مسلمان ہو کہیں بھی ہو، کسی کے بیچ میں ہے جو انصاف اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیا ہے، کہیں بھی انصاف ہونا چاہیے. مسلمانوں سے نفرت تو بہت کم لوگوں کو ہے. میں تو سفر کرتا ہوں زیادہ آٹو رکشہ میں، جتنے بھی آٹو رکشہ والے سے ہم بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو تعریف کرتا ہے، جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے. ہم تھوڑا اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ امیڈیٹ مسلمانوں کا تعریف کرتا ہے. آپ کے اندر جو انصاف ہے، عدل ہے، وہ اور کسی میں نہیں ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھا جو گلف میں جا کے آیا ہے، جو نان مسلمز، وہ وہاں کا دیکھ کر یہ بولتا ہے ہندوستان بھی ایسا ہونا چاہیے. مطلب کوئی آپس میں لوگوں کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. وہ ان کو بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد بھی یہی لوگوں کو یہی بولتا ہے کہ عرب لوگ جیسا ہے، مسلم کنٹریز میں جیسا ہوتا ہے تو ویسا آپ ادھر بھی یہاں کا بھی حکومت ایسا کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو فنکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے صرف ایک فنکشن نہیں، یہ سال بھر کا ایک کیمپین بھی ہے آپ کا، تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. جی، تو کیسے یہ مسلمان کس طرح یونائٹ ہیں، بینگلور میں کتنی تعداد میں رہتے ہیں، کیا کنٹریبیوشنز کرتے ہیں؟ ملیالی مسلمان یہاں تقریباً 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ سے زیادہ ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں. جو آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے کے لیے جو جاب ادھر ملتے ہیں وہ کیرلا سے بہت زیادہ آ رہے ہیں. شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ آئی ٹی کا فیلڈ میں کیرلا کے ہی لوگ ہیں، کیونکہ سب سے اچھا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو یہ لوگ آنے کے بعد جو ہے یہاں کے ماحول میں بھی تھوڑا فرق ہو گیا ہے. یعنی ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے. پہلے جو بزنس والے تھے، چھوٹے بزنس والے تھے، ابھی ایسا نہیں ہے. ان کا ہاتھ میں، اور ایجوکیٹڈ لوگ ہونے کی وجہ سے ان کے جو کردار میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. لوگوں کو وہ بھی ایک میسیج ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا جو ڈیلنگ دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اور یہاں کا مسلم کمیونٹی میں ملیالی حلقے میں کچھ الگ جماعت ہے، لیکن تفریق نہیں ہے. ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، سب ملتے رہتے ہیں. ابھی جو ملبار مسلم جماعت کے پریزیڈنٹ ابھی بات کیے ہیں، KMCC کر کے ایک اس کا بھی اور پریزیڈنٹ ادھر آئے ہیں. ابھی انہوں بھی ہم کو بھی دعوت دی ہے. ان کا طرف سے بھی ابھی رمضان سنگمم تھوڑا دن میں ہونے والا ہے، یہی مہینے میں ہم کو بھی دعوت دی ہے. تو ان کے اندر آپس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. وہ الگ فیلڈ میں کام کرتا ہے. ایک تو پولیٹیکل فیلڈ میں ہے، KMCC مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنا طرف سے کام کرتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا کام جو ہے، ہر سال میں ایک بار بہت سارے غریبوں کو اجتماعی شادی کر کے دیتا ہے. وہ تقریباً 100 سے 150 تک ہر سال ہوتا ہے. یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. اور غریبوں کے اندر بھی وہ
बहुत मदद तो उनका होता ही आपका है। भी इदारा है HWA? हमारा इधर HWA तो आपको इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, ये तकरीबन 280 लोगों को स्कॉलरशिप देता है। जो बच्चे पढ़कर अभी डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर बन गया, IT कंपनी में भी काम करता है, वो खुद अभी हमारे जो नौजवानों के लिए मेंटर बनकर काम कर रहे हैं। ये HWA चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए से कर रहा है और गरीबों को रेशन भी देता है। तो तकरीबन वो भी एक 300 के करीब लोगों को 1000 रुपये का हर महीना ये रेशन देता है, और भी बहुत सारे है उसका। थैंक यू। हम आज की इस प्रोग्राम का महफिल में मौजूद हमारा وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى here again. We meet here regularly for Ramadan to bring about Malayali Muslims especially and other Muslims in Bangalore on this important occasion. Alhamdulillah, we are passing through. We have just started the holy month of Ramadan. May Allah shower His choicest blessings on all of us. Give all of us the tawfiq, the hidayah, to make the best use of this blessed month, the season of virtue, the season of righteousness that Ramadan is all about. God consciousness, the awareness, the consciousness of the fact we should observe the fasting of Ramadan. During this month, while we observe the fast during the day, recognized this is how we should be. We should to stand for the cause of Islam. It is the ideology, it is the outlook, it is the approach of human beings which has changed. But only when there is a systemic change. When I talk about the Quran, listen to the Quran, it is important that we understand what the duties Quran imposes on us. It is our duty that we revere and respect this holy book. We should read this holy book as often as possible. We should understand tazakkur and tadabbur, as Quran would say. The world, entire universe is qaiman bil qist, and سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 ഹലോ റമദാൻ സംഗമം 2026 സമാപന സെഷനിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തിയിൽ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് വ്യക്തിയിലും അതിൻ്റെ ഉയർന്ന സംവിധാനമായ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾ സമൂഹങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഇതിനാണ് അതങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മതപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഭൗതികമായി അവരെ നിരോധം മുതൽ അമേരിക്കക്ക് തീരെഴുതുന്നതടക്കമുള്ള അതിമാരകമായ പ്രവണതകൾ ഇവിടെ നടന്നു. അഭിമുഖീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഖബറിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മറുസഹയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക്
മതം, സംഘടന, പാർട്ടി, കുടുംബം, സമ്പത്ത്, പദവികൾ പലതിന്റെയും സാക്ഷികളായി അവൻ മാറുന്നതിന് പകരം അതിനുവേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ലോകഘടനയിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ, നീതിയുടെ ഈ ഖുർആൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖുർആന്റെ സ്വീകരണമാണല്ലോ റമദാൻ. സത്യവും നീതിയുമായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഖുർആന്റെ പരിപൂർണതയും ഖുർആനിന്റെ ശക്തിയും ഖുർആനിന്റെ കരുത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിയെയും സത്യത്തെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ തുഗ്യാനം കുഫ്ര നിങ്ങൾ വലയസീദന്ന കസീറൻ മിൻഹും മാ ഉൻസില ഇലൈക മിൻ റബ്ബിക തുഗ്യാനം വകുഫ്ര നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത പകയും അതിരുവിട്ട سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹാളിന്റെ കവാടത്തിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാളിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ എത്രയും വേഗം ഫുഡ് കൗണ്ടറുകളിലേക്ക് അടിയന്തരമായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സമാപന സെഷൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രധാന വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ സെഷന് ശേഷമായിരിക്കും ഭക്ഷണം. അവിടെ വന്ന ബോയ്സ് വന്ന സ്റ്റാച്യു ഓക്കെ അല്ല? അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ഫുൾ എങ്ങനെ പറയാ? വഅലൈക്കും അസ്സലാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആണല്ലോ, കുട്ടികളൊക്കെ സൂപ്പർ. നമുക്കൊരു ക്ലാപ്പ് അടിക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലാപ്പ് അടിക്കാം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ കുട്ടികളാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്. അവന്റെ നോമ്പ് ഗ്രേപ്സ് ആണ് കേട്ടാ. വേറെ ആരൊക്കെ നോമ്പെടുത്തോ? നോമ്പെടുത്തണ, ശരിക്കും നോമ്പെടുത്തണോ? ടു ക്ലാപ്സ്, എല്ലാവർക്കും 2 claps. ഗ്രേപ്സ്
ഗ്രേപ്സ്. ഓക്കെ, ചില കുട്ടികൾക്ക് നോമ്പ് പറഞ്ഞ ഗ്രേപ്സ് ആണ്, വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് നോമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താ, ബിരിയാണിയാ, പത്തിരിയാ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നോമ്പെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് 2 ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ദുആ പറഞ്ഞാലോ, നോമ്പിന്റെ ഒരു ദുആ. ബാരിക് ലനാ ഫീ റമദാൻ. ഇനി ഈ ദുആ ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആർക്കും മെമ്മറി ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ, പറയാൻ പറ്റുമോ? നോക്കട്ടെ.